ध्याये नित्यं रजतगिरिभं चारुचन्द्रं वतंसं रत्नकल्पे जोडाङ्गपलशुरावित्यं प्रसन्नं चर्मासीनं शतमवरगुणं कृतिवासं पिनाकं विश्वाद्य विश्वमन्दिरनिकलं पंचवक्रं त्रिनेत्रं। मोर प्रिय श्रोता बंधु मानक नमस्कार करी आज आरंभ करने को जीवा शंकर भगवान कथा। आज कार्तिक मास ओडिया 26 दिन नवेम्बर 11 तारीख आज सोमवार। आज मोर प्रिय श्रोता बंधु मानकर मेष वृष मिथुन सिंह कुंभ ये 5टी राशि भल एत व्यतीत 7टी राशि खराब कि देखी जाएंगे चलिए। आपण माने परवर्ती अध्याय शुणी निजे नारायण त्रिपुरासुर को पाखर हारिकी जाते। आज आपण माने शुणिबे देवदेव महादेव शंकर भगवान केमिति महादेव को केमिति त्रिपुरासुर को मारिले। ब्रह्मा सहित देवगण मान जाइछन्ति बहुत प्रकार स्तुति करछन्ति। जा हो स्तुतिर संतुष्ट होई से तो सांगे सांगे बरदला वाला तांकर आ डेरी फेरी नहीं। स्तुतिर संतुष्ट होई सब कथा कहले निजे विष्णु त्रिपुरासुर संगरे हारिकी आसी ब्रह्मा को अन्य देवगण को सांगर धरी शंकर भगवान को तो बहुत स्तुति कले। आपण एक कथा सब शुणी कहले हे शंकर भगवान आपण जदि त्रिपुरासुर को न मारे आम अनाथ हो। तापर शंकर भगवान रथर बसी युद्ध क्षेत्र में जाइए सांगे सांगे पहुँच गले। त्रिपुरासुर जेमिति शुणिला महादेव युद्ध करने को आसचंती संगे संगे रागरे गर्जन करी दौड़ी आइला। शिवंकर पाखर पहुँची पूरा गर्जन तर्जन कला भयंकर रूप धरती आसी शिवंक आगरे छिड़ा होई अटहास्य कला। हा हा कहूँ तू मूढ़ एठी कहीं आसना कौटू आसिलु तोर नाम कौन कह। हौ कई पछरे ता पूर्व मो नाम मो परिचय सब मु त्रिपुरासुर त्रिपुरा विजयी त्रिपुरा राक्षस। तोर जदि बल अच्छी तो पौरुषपण जदि अच्छी देखा जदि डेरी करू ताहले मु तो सांगे सांगे फायरी आ डेरी नहीं। देवदेव महादेव ये कथा शुणी कहले रे पापिष्ट राक्षस मो नाम शिव तू जान तो तो प्राण नवा उद्देश्य मु काल रूप धरिकी आस मो आगार पड़ू माने तू आज जमन निकेतन को जीवु आ तोर ए इष्ट स्मरण करुता केवल तोते मारिबा को मु आकाशरू आसी सबु समय विपद काल देवता मान को मु रक्षा करे। आज ठारू तोर इंद्रपद चलीगला आज तोते मारिकी इंद्र को तो सिंहासन रे बसाई मो जगह को जीव
ଆଉ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଆଜି ପାଇବେ। ଆଉ ତୋର ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ସରିଗଲା। ଆଉ ତୋ ରାକ୍ଷସମାନେ ବି ଆଜି ମରିବେ ତୋ ସହିତ। ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ସମସ୍ତେ ବିଦା ହେବ। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମୁଁ ଆଜି ଗଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇ କୈଳାସପୁରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ତ୍ରିପୁରାସୁର କହିଲା, ମୋତେ ସାଧାରଣ ଅସୁର ବୋଲି ଭାବିଲୁ ବୋଧେ। ଏଇ ଦେଖ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚକ୍ର, ଏଇ ଛାଡ଼ିନି। ନାରାୟଣ ଚକ୍ରକୁ କେମିତି ପାଇଲି ଜାଣିଛୁ? ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କନି, ଯୁଦ୍ଧ କନି ଯେମିତି ହାରିଲେ ଚକ୍ରକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିନି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର, ଏଇସବୁ ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରିମୁ। ଏଇ ଯମ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖିକି ଡରିକି ପଳେଇଲା। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକା ଯାଇକି ତା କାଳଦଣ୍ଡକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯମ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପରେ ଅଛି କି? ନା, ମୋ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଅଗ୍ନି ମୋର ତେଜ ଦେଖି ତା ମୁଦଗରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଡରେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ବରୁଣର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ତା ବାହନ ମକର କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଏ କୁବେର ଦେଖ ତା ଗଦା ଏଇ ମୁଁ ଧରିଛି। ଆଉ ତା ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ତ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ତା ଦେହରେ ବସିଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଡରିକି ପଳେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାହନକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ମୋ ଠାରୁ କିଏ ପରାଭବ ଆଉ ନ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ତିନିପୁରରେ ଯାକ ସବୁ ମୋର। ଏଇଭଳି ତ୍ରିପୁରାସୁର ନିଜ ବଢ଼ିଆଣା କହୁଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ସେ କାହିଁକି ଜାଣିବ? ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ବଳ ଜାଣିବ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଜାଣିବ କାହିଁକି? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ ରାକ୍ଷସ, ତୋର ଖାଲି ତୋ ନିଜ ବଢ଼ିଆଣା କଥା କହିଗଲୁ। ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ସମାନ କରୁଛୁ କି? ହଁ, ସେଇଆ ବୋଧେ। ଆଉ ନାରାୟଣ ଟିକେ ଦୟାଶୀଳ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଜୀବନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ତୋ ସାହସ ସେଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଦୟା ଫୟା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ କୁବେର ନୁହେଁ କି ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣେ, ମୁଁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା। ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତୋର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଜି ତୋର ନେଇକି ବାଣ ଆଣିଛି ସ୍ପେଶାଲ, ଗୋଟିଏ ଫାଇରିଂ, ଆଉ 2 ଥର ନୁହେଁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ତୋ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ଯେତେ ତୁ ସବୁ ତୋ ଅସୁରମାନେ ସବୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ଶେଷ। ଆଉ ଏତିକି କଥା ଯେମିତି ଶୁଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରହିଲାନି। କାଲା ଆଉ ଧନୁଷର ଯେତିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷେ ଥର ମାରିଲା। ବାଣ ସବୁ ଯିବେ, ମହାଦେବଙ୍କ ତେଜରେ ସବୁ ଜଳିକି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ
पुलिस से जत प्रकार बाण थिला जीवे जो बाण मार महादेव को नमस्कार करी कहीं असुरा हाथ थे तो गंगा जल जाकि स्नान करी जो देवतांकर होइतिबो से देवतांक कथि पळेबे। इंद्रक वज्र नारायण चक्र समस्ते गले समस्ते जीवे गंगा नदी स्नान करी नारायण जेझा स्थान को समस्ते जीवे। जेते बाण आउ जेते तुणीर सबू तुणीर पुरे सब आनी सब प्रयोग करदेला। आउ एक प्रकार नाई सब जाई महादेव को नमस्कार करी जो देवतांकर होइतिबो तांका पाखक पलांती अस्त्र शस्त्र असुर पाखरे अपवित्र अवस्था थांती बोली गंगा जल स्नान करी देवतांक पाखक चल जाती तापर त्रिपुरासुर रागी जाई माया युद्ध आरंभ कला। माया रे बाण मारला शह शह पर्वत उड़ी उड़ी आसती महादेव को नमस्कार करी फेर निजा जगह को जाती। इमिति असुर माया जानी पर्वत को उड़े आणु तापर त्रिपुरासुर असुरास्त्र बाण मारिला शह शह असुर खंड खड़पर विभिन्न अस्त्र शस्त्र समस्त धरी शह शह सब आसुचांती आसने कौन हम महादेव किछि दूर अध बाटर रुद्र महारथर रुद्र तेज पोड़ी मरती पुणी त्रिपुरासुर बाण मारी अंधार करदेला। अंधार करदे माया रक्त वर्षा करेला महादेव को छाड़ी अन्य देवता माने त्रिपुरार माया युद्ध देखी पूरा आश्चर्य कौन आज हम पूरा आश्चर्य हो गले। यही त्रिपुरासुर बहुत माया युद्ध कला तापरे महादेव रथर सारथी निजे तो ब्रह्मा शंकर भगवान कहले वेदवर टिके रथ आग को निय ब्रह्मा रथ टिके आग को नेले महादेव आगरे गोटे दीर्घ निश्वास छाड़े संगे संगे अंधार तुटिगला रक्त वर्षा एकाथरे ठप तापरे देवता माने भारी खुशी तापर ब्रह्मा आउ टिके रथ आग को नेले तापर महादेव टिके कोप दृष्टि रे टिके टिके अल्प चाहिदेले त्रिपुरासुरर धनुषर आउ जी किछि बाण थिला तुणीर सबू पड़ी एकाथर भस्म त्रिपुरासुर एथर बलहीन होगला। महादेव कहले त्रिपुरासुर एथर तोर विश्वास है तो मुझे पर्यंत बाण मारी नहीं आउ जेते बाण रखीचु ता पूर्वरु तो बाण सब मारे तो गुरु पाखरु जेते अस्त्र शस्त्र विद्या शिखीचु सबू मो पर मारे सब मारिक सारदे तापर देखा तोर सबू अस्त्र शस्त्र सरीगले मु तो मूलरू कही गोटे बाण मारिमी तू तो मरबू मरबू तो सहचर माने से स्वर्ग मर्त्य पाताल जी सब अच्छा सी भी जीवे सब जलिबे तापर ब्रह्मा को कहले तुम्हें वेद उच्चारण कर ब्रह्मा वेद उच्चारण कले तापर शंकर भगवान कहले शीघ्र रथ आग को चला ब्रह्मा रथ चलैले से तो देव रथ सी कौन यही रजा मैंने जो रथ चढ़ती से कौन से रथ कि एणे
ତାର ଏତେ ଶବ୍ଦ ସେ ରଥ ହେଲା ଯେ ପୁରା ବାତ୍ୟା, କେଉଁଠି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଯେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ସିଏ ସବୁ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ସବୁ ଦେବଗଣମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ରୁହ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବାଣ ଫାୟାରିଂ କରିବା ସମୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତ୍ରିପୁରାସୁର ସହିତ 3 ପୁର ଯାକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳିବେ। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନ ରହିବ ତୁମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳିବ। ସବୁ ଏକାଥରେ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ଶୁଣିକି ପୁରା ଡରିଗଲେ। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସବୁ ଦେବଗଣମାନେ ତୁମର ଶରଣ, ତୁମ୍ଭ ପାଦରେ ପଶିଲୁ, ଆମକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ମହାଦେବ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ି କହିଲେ, ଭୂଭୁବ ସ୍ୱ ଆଜି ତ୍ରିଭୁବନ ଭସ୍ମ କର। ଏତିକି କହି ଶରଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ୍ରିପୁରା ଉପରକୁ। ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପରି ଶବ୍ଦ କରି ତ୍ରିପୁରାସୁରର ବେକଟାକୁ କାଟିଦେଲା। ତ୍ରିପୁରାସୁର ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ କଳା ପର୍ବତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନିଆଁ ଜଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଶବ ଏତେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ଦେଖିକି ପୁରା ଭୟ କରିଗଲେ, କ'ଣ ଆଜି ହେବ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅମୃତ ନେଇକି ତ୍ରିପୁରାସୁର ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ତାପରେ ବା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଶବ ଉପରେ ରୋଲ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଯେମିତି ଥିଲା ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ହଉ, ଏବେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ମଲା। ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କାଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଶବ ଉପରେ କେମିତି ମହାଦେବ ନଚାନଚି କଲେ। ଆଉ ତ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଦେଖିବା। ଏତିକିରେ ଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଆଜି ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ଶବ ଉପରେ ଶିବଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କେମିତି ହେଲା। ଏକଥା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ ଆର ସୋମବାର ଦିନ। ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନ ନେଇ ସେଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, এই জগতକୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।